वाह, इतने ज़्यादा बिस्कुट आ गए नूरी के लिए हैं। वाह, लो हाँ संगियो पहला कर लेने वीडियो दा। अब मुझे अब 2 मिनट चुप कर जाओ। लो मेरे संगियो पहला कर लेने वीडियो दा आगाज़, फिर करने अगली गाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत को आप दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखा करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सके। बेला ताहिर व्लॉग का आगाज़ हो चुका है तो सब नूं मेरी तरफों, मेरी फैमिली तरफों बहुत 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 जुम्मा मुबारक। जुम्मे का बाबरकत दिन है। आज कहते हैं जुम्मा जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा ईद का दिन है। हर जुम्मा ईद वाला दिन है। ये बड़ा बरकत वाला फजीलत वाला दिन है। तो अल्लाह पाक के सदके सब दी मुश्किल परेशानियां दुख दर्द तकलीफां दूर फरमाए। तो अल्लाह दी ज़ात सब दे कर्ज मर्ज दूर फरमाए। तो जड़ा जे बहुत अपन दुआवां देखो, मैं तो सुबह सुबह किनियां दुआवां दे छड़ियां, तुसीं भी सारे अपन दुआवां च मैनूं याद रखो। तो इंशाअल्लाह ताला जड़ा जे ना अल्लाह पाक खैर की। तो अज फिर कर लैने नाश्ता। नाश्ता चंगी हो। इधर आओ, तुम इधर आओ। अच्छा, नाया किधर, नाया इधर आएगी, डैडी के पास बैठेगी ना। नाया तो डैडी के पास बैठ, इधर शाबाश। अब ये नाया लेगी, ये ले लो संगी। ये नाया क्या ते संगियो, अज जो नाश्ता हो रहा है ना, बड़ा ही VIP और ऑथेंटिक नाश्ता हो रहा है। चेक करो, अज मैं लैके आया नाश्ते विच चिकन पैटिस। बेगम आदि सी कि चिकन पैटिस अज खाने से, मैं चलिए लोग कौन खाता नाश्ते में चिकन पैटिस, दिहाड़ी चाह नाल खाई पी भी देन। आदि नहीं दिल कर रहा अज पैटिस जेहड़े ना खाने नाश्ते में। मैं चल फिर नौकर की ते नहरा की लैम ने असी सरकार चिकन पैटिस लैन दे जे। अच्छा ना, ते नाल है देखो जी एग VIP ढिली ढिली जर्दी, पक्का नहीं पकाना इनू, नाल कैचअप ते नाल तक लो 2-3 किस्म के बिस्कुट जे। सरकार ते रोहान ने बड़ा ही तंग किया। ये आता है कि बस बवो ना, गला ना करो। तो डैडी क्या जी बिचिल्ला जना, मेरी बिचिल्ला जना है। ये कहती है मनु खवा बात सुनू कि नूरी को भी खोल के दे दें जी। नूरी आदि है डैडी गला ही करी आ रहे हो, चलो खाओ मेरी बेटी। तो बाकी संगियो ए तक लो, ए जे चिकन पैटिस इनू गर्मा गर्म जरा जे ना रखी दे इंज मूँह में बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए हो, कसम ला रहा हूँ, इतना मज़ा। मेरा तो दिल करता रोज़ ही पैटिस लैके आ जाए नाश्ते से। तुसी भी ट्राई करो ज़रूर। तो बाकी वीडियो ना रहो, इंशाल्लाह बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, लव यू होगा। 3 hours later. क्या पढ़ रहे हो आज? ये अज माशाल्लाह जुम्मे का दिहाड़ा तो दरूद शरीफ दी तस्बीहां चल रही हैं। तो सारे अपने अपने घर बह के दरूद शरीफ दी तस्बीहां पढ़ो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तोहफे पेश करो। सुभान अल्लाह। ए तक लो साड़ी भी तस्बीह साढ़े कोल है, ए देख लो तुसी। जुम्मे तो पहले घर तक जिक्र करके जाओ। तक लो सी जो टाइम क्या है जी, तकरीबन जे होए 12 सवा 12 कर लो जे होए ना। तो असी जुम्मे की तैयारी करके बह गए, तस्बीहां जारी ने। तो मैं चलो संगियां भी माहौल दहाइए कि जुम्मे की तैयारी जी आदन ईद का दिन होंदा है। तो सरकार के भी जरा ना जुम्मे की तैयारी करो जनाबे अली, तो पुरजोश तरीके ना तैयारी करो जुम्मे की। तो अल्लाह का जिक्र करो, इबादत करो, दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो। तो कल भी दसिया कलमे का विरद करो, इस्तगफार का विरद करो। तो पढ़द्या फिर तुसी मस्जिदां में जाओ, जाके जुम्मा अदा करो, तो दुआवां करो अपने वास्ते भी, सब वास्ते, नाल साढ़े वास्ते भी करो। तो यही जिंदगी जी, यही मौज है। जुम्मे का बड़ा बाबरकत और मुबारक दिन है। संगियो तुसी समझ आओ, जिधर तुसी समझ गए ना, तो तुसा आखना क्या बात है, क्या बात है। लुट लो तोहफे, लुट लो मौजा। ताको अदर अदर जिक्र जारी हो रहा है, टोपी पई है, तस्बीह वड्डी फिर रही है दम दरूद वाली। तो सरकार फुल वज़ाइफ वसीम साहब तो जारी ने। तो अल्लाह का जिक्र हो रहा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अजे साढ़े को ऐद का घंटा, तो फिर मस्जिद जाएंगे। तुसी वीडियो के नाल जुड़े रहो, इंशाअल्लाह ताला बड़ा ही मज़ा आएगा, लव यू होएगा। चिल करो, ओके करो। A few moments later. लो मेरे संगियों के बेलियो, पापा छुप के खलोते हैं बाबा जी तक लो। मैं पापा जी जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। मैं पापे होने में लैके आइए, तक लो जी पापे होनी चाह बढ़ा रहे हैं VIP। वाह
واہ جی واہ بھی آئی پی چاواں بن رہی ہیں اے پاپے ہونا دا نکا بھی بیٹھے ہوا ہے پاپا جی کام تو نہیں گیا پاپا بوٹے لائے جی بیلی چ ادھر ہیں قدرتی جم گیا ہے تے دھوپ بڑی زوراں دی نکلی ہے بابا جی وہ بٹ صاحب آ گئے اے اپنے بٹ صاحب آ گئے جناب علی تے اے شیخ صاحب بھی آ گئے اے شیخ ارکم صاحب بھی آ گئے دعا کر دیا کرو کوئی نہیں جمعہ پڑھن چلے ہیں تے اے شیخ صاحب نے جمعہ نہیں پڑھنا تو ہم تک کیا چلے ہیں جمعہ پڑھنے چلے ہیں کدھر بلال مسجد اچھا اتھے تو ہو گئے ہونا 1 بجے جی ہوں شروع ہونے لگا میں نال آؤ ویور تسی بھی تکو ٹائم تکو کی ہویا ٹائم کی ہویا اے تسی ویڈیو تے رہو آؤ میں نال تکو جن کھلوتے انہیں 2 فرض پڑھ کے پورا آ جانا او پاویں 2 پڑھ آؤ نا دعوت اسلامی مرکز چلنے ہیں نا او نہیں وہ بڑا لیٹ کرتے تے ادھر پھر سوا 1 او پاجی او ادھر کھلو جے گا وہ کھلوتی ہونی ہے ادھر اذان ہونے لگی تے نال چل پہنچو پھر جاؤ انہیں جانا تے سونا کھلونا ہے دھوپ بڑی زوراں دی نکلی ہے سنگیو اج تے تقریباً ہفتہ ایک ہو گیا ہے دھوپ جڑا نہیں جا رہی دعا کرو کدی بارش ہوے تے جہلم شہر بھی سردی آ جائے اے پھر سارے دا گناہاں دا اثر ہے جڑا پاکستان دے ٹائم لگے ہے ہیں گناہاں دی پڑھنا اے تک لو اسے واسے آنا کہ نیکیاں کرو تھوڑیاں جہاں بٹر بند کرنا کی بدماش ہے چلو جی چلیے تے گلاں لائے میری مرضی ہے لیڈیز چلو جی چلیے بھائی چلو بھائی صاحب آ جاؤ چلیے ٹائم ویسٹ کرے گا جی لو جی سنگیو اسی جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے واسطے تے گرمی بہت زیادہ ہے تے اے اپنے بٹ صاحب چلو نا بٹ صاحب آ جاؤ نا کہ جے ہونا تے چلو نا نکلو باہر تسی کھلوتے ہو تسی بار بار آ جاؤ جی چلیے لو جی اسی چلے ہیں بٹ صاحب چلتے نہیں پہ نکلتے نہیں پہ لو سنگیو مرکز دے کول اسی پہنچ آئے ہیں اج سبیل شیل لگی ہے بابا جی بہترین بھی ہے پی جی تو دکھانے ہیں تاک لو شربت بنائے ہیں اجے پتہ نہیں کیڑا اج تے بابا جی کوئی جڑا نا اج روح افزا نہیں اج کوئی اور ہی شربت ہے کیڑا شربت ہے جی ٹینک بڑائے ہیں اج میں ہے نہیں اج کوئی ماحول ہو رہی ہے وی آئی پی تے لو جی سرکار کے بھی لو جی سرکار اسی مسجد دے اندر داخل ہو لگے ہیں الحمدللہ تے جڑا جی مرکز اندر اسی آ گئے انٹر ہو گئے ہوں اتنے اسی رکھ لیے جتیاں شتیاں اندر خطبہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت کے وعدے دیے سبحان جنت کے وعدے بیچارے کا حدیث ہے تو یہ وقت آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرو گا آپ وہ حدیث بھی سنتے چلے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیتے چلے جائیے کہ کس انداز میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر چھما چھما برس رہی ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال جنت کے بعد پہلے حدیث مبارکہ جو آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ جس بندے نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا گیا سبحان اللہ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اس کے پڑھنے کے لیے کتنی محنت ہے میں بڑا مصروف ہوتا ہوں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نہ وہ کام بھجانے کی فرصت نہیں ملتی یہ کیسے پڑھ سکتا ہے یہ نہیں تھوڑی سی زبان کی حرکت برکت کتنی زیادہ ہے ایک دفعہ سارے مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ وبحمدہ
कोई मुश्किल भी नहीं है कि याद करने में दुश्वारी सुभान अल्लाह सबको आता है, सुभान अल्लाह के साथ लगाना है कलम नहीं और बाद में आगे बढ़ता है वबी सुभान अल्लाह अज़ीम वबी हदीस में मिलाकर चले इसके बाद अगली हदीस मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। Many hours later. लो हाँ संगियो चेक करो एक ये पाया जी जी ਪਾਲਕ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ हैं ਪਾਲਕ एक किस चीज वास्ते वजह भी दसो ना ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ओए होए ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ओए होए ਕੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ कुकर सही निकलेगा फ्रेश ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤਵੇ ਨਿਕਲਣਗੇ लो जी सरकार इस टाइम ਉਹ कुकर ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ हैं ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਡਾ ਆਇਆ VIP ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਸੀ ਸੀਲ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਲਕ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਚਿਲ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾ ਰਹੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਛਣਾ ਪਾਓ ਨਾ ਇਹ ਖਾ ਬੈਠੇ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ तक लो जी सूरज निकले है माशाल्लाह ते आज देखो हमारी रूज भी ऊपर खेल रही है इधर साड़ा फौजी तको जरा हाय 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 ते इधर तको है तुम सामने बैठे हो चुप क्यों बैठी हुई हो ते सरकार महफल सजी हैं जे रौनक लगी हैं जे ते कैल्शियम पूरी हो रही है तोतियां दी ओ सॉरी इन्हां दी कुकड़ां दी कैल्शियम पूरी हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੱਕ ਲੋ ਅਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕरो दोस्तों फ्रेंडों ਨਾਲ ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो तो इस व्लॉग में इतने एंड कर देने ऐसी नेक दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए फजल फरमाए अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म के फ़ातो बलियात कर्ज मर से महफूज फरमाए अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फी अमान अल्लाह लव यू हो गया तो कुकड़ मौज मेला कर रहे हैं मस्तियाँ कर रहे हैं महफल सजी हैं तो वसीम साहब धुप लवा रहे हैं रूज भी धुप लवा रही है रूज ऐसे ना करो ये टूट जाएगी हैं मज़ा आ रहा है ऐसे तो नहीं ना करो ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ और पार निकल आवेंगे ਆ ਯਾਰ अगर इनसे वजह खा सकते लगा आधा जी 3 महीने बाद चलो तक ने अल्लाह खैर करे बाकी इंशाल्लाह ताला लव यू हो गया